So Martin Val, ladies and gentlemen, welcome. Indeed, my name's Ken McIntosh. I'm the presiding officer here at the Scottish Parliament, and actually in this morning's context, I'm also chair of Scotland's Futures Forum, which is the Scottish Parliament's think tank. And I'd like to welcome you all to this conference on the future of Gaelic. I have to say it's a fantastic turnout, and I know we'll have a number of perspectives to hear from this morning. Can I say a particular welcome to my MSP colleagues? We've got colleagues from across the parties here, Alistair Allen, John Finney, Rhoda Grant, and I can see Angus MacDonald just came in. Couldn't even find a seat in his own parliament there, Angus. That's a shame. But can I say thank you very much to colleagues for coming along and joining us. And I think that reflects the interest in Gaelic. Or it could just be that they wanted a day off campaigning in the general election, I don't know. But we have an excellent turnout and an excellent panel, and I'd like to also welcome viewers online. This event is being streamed on the Scottish Parliament website. The hashtag for the conference is #Alba 2030, #Alba 2030, and we'll try to bring in some contributions from people watching online as the programme progresses. Now, as you might expect, this will be a multilingual event with contributions in Gaelic, English and Irish. Simultaneous interpretation into English is available during the plenary sessions for both Gaelic and Irish. Those in the room should make sure you have a headset and ask one of our event assistants if you don't have one. Likewise, there'll be an English-only feed for those watching online. So with those remarks, let me start. Gaelic matters. It's part of who we are and part of Scotland's rich cultural identity. It is therefore very important to take time to reflect on the current status and position of the language in our country, and more importantly, to look positively on its future. Most people here will be aware of the challenges facing the language, with a number of fluent speakers constantly under pressure. Equally, most, if not all of you, will have seen the positive reaction to the release last week of a Gaelic course on the language learning app Duolingo, something which points to an enthusiasm for the language amongst speakers and learners alike. So in that context, what future could Gaelic have in Scotland? What would success look like for the language in 2030 and beyond? To help us discuss these questions, let me introduce our speakers. On my right here, we have Professor Wilson MacLeod, Director of Research, Celtic and Scottish Studies at the University of Edinburgh. On my left, we have the musician and broadcaster Mary Ann Kennedy and Professor Tygo Heffernan, who is Professor of Modern Irish in National University of Ireland, Galway. We'll hear from them all, but first, Wilson, if I may ask you to kick us off with a presentation on the future, present and future state of Gaelic in Scotland. Morning, thank you, Ghàidhlig. Agus Martin Val gan hola dinne. The Anabach Tully to be called it in Jew, I guess get it or the Jespet Briever agus Biawel in Jew. Hanan Trich Galeor of his Corman Morsho Akinia. And St. Haspenig show, me Dollahorst Shalug et Stachna Gaelic and Jew, I guess a Madoch. Stage a Rausahug, I me a Virish et Echtri policy is immersed na Gaelic har Kiet Gilepliana. Femi geef bekken werken is Katjen Bishin, no a gute met je wie aan Davile is tegen Richet. Vier chemie wie 14 ik is kunnen wie tillig is doorgezocht. Ik is gejerf ham je een doel gaan kutju nach elmi aarstamasach geleerd. Begoord horsehug en misschien hug le shaluk er goed dullig is goed door, ze waar kuschen groen jacketen en ash. En een nieuwjaar legt het hoog geschreven en tal of Kenneth Jackson, volgens een eentje, saar eulige in de kanon en keeltjoch Nelennis. Scottish Gaelic will be quite extinct by the middle of the next century, unless some new factor is introduced which radically alters the present situation. Lewis seems likely to be the last refuge of the language, and those who wish to study it in the middle of the next century may still find there a few people who can remember it. Va gluaset canon, or language shift, et horsehug and dadidiv, as the hennen in the near, nu the horsi immersten aviochi, and the scherketen, for skekorlen and yellen. And a neujir kefiket sedayirk, van the sluga na fiket sehiet, the vunscholar and yellen, filente and sagalik. Shin clown a ruka get the neujir tifiket se neujir, I guess neujir kefiket seshir. Ik jerk na scherketen hoorst en Dr. Fiona MacLeod
it has become a political act for Hebridean parents to bring up their children as Gaelic speakers. Mar sin sauna scas go fachgan luk immerst gro a Gaelic an a stach eikinioch a háisich an oper aviochi agus an oper lesachi as de shachatan as de kefichatan. Féimi sin an siachug seo a hiksin agus sin a mes na rinneug agus na hachar an oorsin agus na rútug tachars taast. A huf policy lesachi na Gaelic hí sin gunteach bunet a hokal as na kefichatan an de rinneug tokal kunnavaloch menne ven haar Dicharichet no fichet a coig diach bliana as duation, clachan a charn. Ha tri priaf elements in aun. Ar a hun, structur plani is lesachi, ar a ga, fulum, ar a tri krúlig. Agus hi sin gunjach tokal meneven en rinneag roia. Shach a vi fiachin ri slien elle a chorachug. Footage and ragger is a path dependence, I show, no esimaloch schlier, commodation schlier. Marschen, Mahashin Fiachin, the Saulahug, Kachin Bishin, and a Davile is Dicharichet, how recently of ye Kate is Jehacharas, Mavishin a Kummel, Rishanun schlier, Agus the Sidavahug. Marschen, Hamiadolachuding hail, shows a very good case scenario, Mugin Big. And your best case scenario, I guess han je met all of reen et maragute kuschen vi na bevisse. Get haar chance nach bekkaun, nach eichshin. Very good case scenario, ik jaun hou. Een oorschen, as een darne parsten hashbenig, bring je me et aarhien en as bunnetjiche a gute geviaun. Get haar me heen en averas nachtjiket gebuil. Femi shalogrief in de gute gezien of sulahug and a jiffer ruinchen, a rare very good case scenario. Ket er fulum en toshach, maar de hoors me van een schacheten va fulum ek ches mien immersten lesachi. Agus ha me laan doel gen lenshin et as ne blianichen a haroin. Sjo groen vullen a gute geviaun aan de davile stegerichet. Aarstehug lechet zich hiert en senadev de vunskoleren aan een fulum te wie in de Gaelic. Sinne lent in de niere faas het viakin haar de bekken blianichen galov. Vo tikiet koikiet sueske Coig Mila is dachiet, agus as na helen and sheer, gamach at sea, in the vunskoleren and sas and a fulum to in the Gaelic. Duplahug and an adev the vunskolchen Gaelic, for suas, shach, suaske kergiak, the kuyu unu as na helen and near. Arstahug, tri karstol sahiet, as an adev the garskoleren and a fulum to Gaelic, suaske dachiet gile mila. Tri no keher arskolchen Gaelic, Tirach en draasta. Aarstehug, trihet se tri zich het, lechet zich het, en zijn aardig de lukjusichi, snars haarskolchen. Kruahug system de jeerkinjen door hestenissen de lukjusichi innevach. State at a Common European Framework for Languages, opera dol en draasta, tokalation. Agus koersichen boki at een achruahug, en een jiffer aatjich en een viergalopa. Van siehug huf koersichen maar zijn vat in de berg en fiet blian as a hai salanju. Unjen duliten as moor a half a hoor look usachi, look laverst ure, agus gejerev more en gunje ekkevelegalik von gloon, she kin choddemen klechki. Vig co-initen koersnach no community language hubs, glei emel en leap show. Get a vig de co-initen show, gama et de jellietje er femelokken de jiffer skieren, jiffer achen. Han een stornevag met exemplar, agus glassigal. Morsen, have ik mi recente of iketri steehug shia co-initen Gaelic, ro davile fiketjeich, a golestach, a gaiu as na helen en neer, krach seljer en een nuiste ha gloset er ors maar ha, agus stornevag. Hunne mienen, haines dilia bullen servechele horehug, or Gahari esgaske van techniolus a kaharhug holua. Gina systemens Gina cruhan of Gina klachgug enikaun unvliene giak elle. Ach hij jetamach kan be na mienen lershinach na mienen nulle a kumul suas vision techniolus ha dunya agus Gahari en okri a klachgug. Morshin vig servus
an y dafile ficet y deich y cilhwg yn big y Gaelic ri féin agus ga cleachgug gecruachal as na mianan as cwtimiche an sa lá a visaun. Ha vi sin ichid furuste. Ha jetamach cwtioch ga feicher lesahug a hu na mianan scríche sin rún far a vel y Gaelic gymal lac yn draste ach far an goag lesahug a chud a sas e cosgish nach arst. Is toch nach bi peper en neach et mar an ichid an a dafile ficet y deich ach a riist femi gymbi a Gaelic ga clachgug in a harst oeleren a hiek na naatje. A hoof stopteren plani is lessachi. Si het na priaf gesten een behoor ach na Gaelic agus borst na Gaelic a chummel mar a haaiet. No een lessahug, no rutekin getur a chur na naatje. Maar a vis vistek moren u rein een company scruti Deloitte a eisgwich garage reelig is stuurdig vorst na Gaelic agus huret groen leichen bunitjoch. A moren en doel is toch as gefaie lessig en bunitjoch maar rekkers dan aisk agus hi sin haas de hi gastje. Unje de prief leichen ek geworst se kin chumish agus ge ieder voor has sin mar horug et kin ergage. Se me verch heen gun gaven borste hakin a lessahug haast agus gewel geloor a varach agus tienu leis een ach Gaelic a hakin. Ach jeme gun borst a vi nas lachere, nas dana, nas kummesiche agus nas foskere. Zijn geren is kommenta glunjum en worst haar groen vlienichen nach ele fastgeloor horsnach is gehari nas skieren var a vele Gaelic lacher. Femishin aharhug agus silimi gun gafshin aharhug. Een misgroet in elle behoort tillik offerker en Gaelic astig ik hier koersnog. En himmersten kanen ik kom in Gaelic femel ach behoort een jerstehug gemoor. Ach maar zes nach djik aardig bonnetjoch maar rekkers de gaas Deloitte is toch ik een biach Gaelic uur de ji. Agus na leip kruahug diach uur commissioner kanen kolok die na gaia kruahug as a humidi. Ach hi sin van a chumidi agus gyderfa eirin nach ele ichir fyrste model sydafachal a yellavahug a hoof commissioner canan agus ach canan. Sin mata na priaf vullen a hami an dúl eichgin an a davile ficet agus a jeich. Agus a mi cínseach gun cad cwtsiw gyda brochen gymal laum a hami tafan. Nach sin a fi nas arst amasiche, nas dana. Bi mi klein sin tri priaf argumentchen no leersinen mag in big hoof schlie uur gan a Gaelic. Fe mi ra nach mi ietsje kienchoch en ziek ginju gebul geta. A hiet leersin ha mi klein sin doen you a brin me een, zei keert de kest nu eschemeloch. En dages no een doel gefai Alba nu eschemeloch as na ficeten, as haar een blien dierke heroin, agus een leip sin gefeich sin crew aardig immelen a hoof aatje na Gaelic an a behenne duge. De policy en teichke fatten as lachere. Ach femi mir aan nach mi fekin moren fianish as de rein de real tussen SNP vo David as a schachke de orst. Ernio as na gai a geld in relien immers de referendum an a David as a kehergiek. A verder geen misnoch gefeich sin a leech a crew aardig an an Alba nu eschemeloch. En daarna leersin sé gunjeet teichke konemach is hoosel te fatten as lachere a horse gan a helen en sheer. Agus gunjeet policy en kan en fatten as lachere hud a saas. A gooske spirit na dunya son Gaelic avioachug. Ha neich mi moor en fianish gewelle moord me mi en show aan. Agus in sin na me verse volle shoch a hoof a chin irritish as on skolchen Gaelic as deachug as na helenen. Kutjoch femisine vi mogel het golakse haan kanen en is as na helenen. Shali en achuntes slooi en a davile fiket se hun gewelle Gaelic ik na slugge na lechet se hiet de vointje en jellen. Maar schon hanunnen lessehug dulitisen socio-economach na jellen agus lessehug kaas na Gaelic. Maar exempel ma heet oprichten groeihug no 2 ure hokeles na helenen en jelle ietsje volle shock de lucht na Gaelic a joet. Ach vig policy en a kamas diedoch a winchuch le Gaelic anabrach kansbetjoch.
daich taúr an an nuist ach díach ganneoin a hudavas is díach in canan. Yn goig a choersnach rí policy mar sin? Yn tres leir sin, ha mi cloin sin, gan gaf féin anya Gaelach, féin anya chuachgach agus úr a hocal, a haringas dúnia gan a chanan, agus a ves spionug de jimmerst hóselte góin at rík sin as le chanan. Yn sior sa crw aharchi a chunnachas an a dúich na bascoch as na becan dechatan a galov. A cha gaf a leit a géin anya a chrúachag le tull a bhain, agus hanaich mi mór an an echtri na Gael, lucht na Gaelic, a jísias gan gafan spirit seo a lasag. Mar sin, ma sin céit orst féimi sin társehug le tíse onarach agus le súl úr an túl as a bheil sin beo. Ha min dáchas nach ró, kam leisce, le mi haris sin, ha mi dáchas nach ró na fásnach in acham tulligus dúach, mar hórs mi ha min dúil gan can cútsiú gyda brochan lau ma hacam. Agus ha mi dáchas jespet biol a chláin sin mi ein stáchas slían úr nó áitsin fadagaf lesahíon nas mó a chud an sás. Ach ha mi swinich a féim sin a bhí beo a sa bheil sin a céit ed cáte bheil politics agus a human socialta an Alba agus as na córsnach an Gaelic agus sin a fiachan ní slí úr a chórachach. Tapalif. Tapalev Wilson, and thank you very much for that excellent introduction and stimulating. I can imagine a lot of people ready with a series of questions. But first I'm going to turn, if I can, to Mary Ann Kennedy to respond on her reflections and share her reflections on what success would look like for Gaelic in 2030. Mary Ann is a musician, writer, composer, broadcaster and music producer. Having been born and brought up in Glasgow in a Gaelic-speaking household, currently co-director of her own creative business in the West Highlands, Mary Ann brings a great breadth of perspective to our discussion. Mary Ann. Well done, thank. Le kent er seo fiach mi gynna vis mwynich gyfel seo mar Gaelic Inquisition. Ha mi gymatology gyda hysio fwlwyd na bengen cwlys yn English a seo. Chai iri adam sialag a hafan gwyf matyn y diw mar nech ialyn agos mar sy'n sy'n yn imi. König gebebrin at vehe, get nach banken strin a kraig, out de skjolin av jos rallehan, I shalocht a gushes al, be a mitch gemocht jal kingjach, gevel doos a mianach sta, get nach rikshin kinam Fidach, weichen durach kein mar war, weichen durach kein mar war. Bi mitch gemocht al keinjach, gewil duish a mianach sta, get nach rukschen kein hem fidach, weichen durach kein mar war. Shin hoorst macharich, en is du mach njachgal naar noor an shine kalje. Ha mische kritchen as a very good case scenario. En niemand doi gaan er in smuinigig verbieschen an kein dich bliene mer goed kunnen we smuinigig mer goed met ruig en toshig maar sin kunnen mi zeggen terug pikanunje de tlie gaan maar smuinigig na goed gewiaan maar janoje en ju ha mi kan janig getogesig gaan le feun janig ach le gedoelwanig gniewig en Davile agus trichet, be mi cor eise fension, mar a vai an Davile strich coiú. Be mi goper haast, ach van is neach kiúl mi, char am an dúlacham a chuchlag staach an no as. En sil was a be mi goper agus a chin beo, hasin gama mi chiintjach leum, agus a huf Gaelic a chearst dói. Gáse hat fitje fuatje, mar a chanig macharajúr taig en seo. Ge ide voor, Gaan je me feichen gyfel politics tuwig no coiú coec yn bi uachgrinnes gymwr an jiffer de Gaelic yn diw ymarach no yn cawn jich bliana. O'r hasyn I ganiach mirún y chearst chama di taich ans na prif farti yn gylir.
Mar sin ga mi rish gebis ni cochtich gebitje en sul a vis man koerstorn. Hanni min doel na smoa, gewil fémaun skarig jennig itter balle is toe gaeltach is gaeltach. Rukig mi an een is lik ik eich go, gur mi me fars de gerille. Na ban an doi ille man koerste waai, en binje breinduf, en ju as de parliament an de Gaelic. Gaan jullie zeggen? A hafisem gur sul big sin, agus sin ule en ishe mal gele. Kaljach balle, paasje ilein. Njach Júnsaí na héanaar te bhail na crunne, nó filantaach ar a cuairstacha leis a chána. Agus mas trisa tua na tíarna is trisa pobl na úteras. Agus ann an seo a ha mi feichcin cor an beo is beoal gan Gaelic an ceann dichad bliana ile. Ha fís ag coiú seachgad sa seach puin gesia míle dunne, mat in Jew, Gewil calum snog, eli moor, agus gewil moch, agus coo, granach. Agus sé as riad in ich geganse, gre psur hollach, vonne fniaven, vonne geiersnach, a groeig doi, de goedit, keme galesteach, de hulne Gaelic. Fius get ha mi gatjige, get misje, agus groen ma jiesje kudjach, unachke, agus mi shirig en nahide, de geutig, bieg, agus pechtigen, en meratesteach in a parliament Jew. Here comes the science bit. Is sé arstal of griandagish an non haig lasgo an an dawn machgelein. Fer ek wil clue agus iri het figid hul ek nide as aarste. En daar goed as het heel academicig, agus as het heel woord griandagish en moei, as het door de heen shechet immetig bliane. Is hy kudjach fer de wunjes de geregaia, a hana wars tjide, agus hana wel de goosjer Gaelic en open, Prief goosjer na blianese, ek woord nasjante. Mi hadden we neer geriersde gaarsten. Geschimpli, or germische haka eensje, agus ganesjen, ha fjousenig gnief, strategy theory eke. A had jene skarig etter doin oprug, doin uterish, doin ismelach, doin rianach, doin studie a voorhuil, agus lien oprug, agus behe, naterig, tur etter jalligtje, min grianwegesen, agus lisjesjen, min golteren, min geiersnachen, agus min gane. Hij kan zeldig maar elrekken, lie, agus jerek. Eine fijn blaven noorger in de jele, gabachig, agus gamoehig. Ha uteres, silmoor is klappigis, ne liehig, kan schier soenig heen aan de rianach, ahisken, roinlichken, takrien, taverstesen, jerevien, garien, achruachien, gebi kevied en a hasjevekiri. Agus had de geri system in ille, Gaelic, de Janelsen ach achgesen, maar dollejen meisse biwopen. Ze beginnen kalen hier. A ha keiers nach vriavach, soepeltje, dlu, eldig, tuksig het veem, griavach, frikkerach, maar de weg mag kwijnstje alles der na waarsdag raaien, hakkeljaar achen, akem kudjach. Ierore wie maar een jaar ek lie, agus hou pachkig na njersten, na skillen, en Charles, en glichtes is maar a hachke. Agus is riad niet bullig, hand holof machkeliane gra, geriad, jirig en waar, na liehig, jemes aarachig. Maar schön ha met olge aaldrish, gresho a hachres. Gen tjontig schien, rish na njersten, a ha aun an a derirev, as na keersnachen, agus a ha naar misk, maar ruagagen. Agus gnanig kaag, gewil doi na sheraun, gnoch janef. Bishin fas sheng, lover, shach cool, gorstigtje. Eindig is een heen, woog, en grieven van de vrieven. Ois nach an as shin jerig na kloseten, as koachketje naar kanan. Agus, hanne me gra ieder nach al feem bi immetach. No gebishin lischgele horst gan a liehig. Beter tukshin graun ek na roagagan a ha fis, kuriat ereb se onte, agus taich gareer. Binnen roagagan, chud truskan lie, van fiachen die frikkers er in het moei, agus kudjachke gan le varaag heen as een erb. Beter chillig gan het dooien a bedoel gaf.
Agus bin ruag gan ionsige kutjach kemmer sjaar vi Giles gaif heen agus ek in naam vi kommasach goede sjaar een as een hulvoer. Bi konstig aan ko vi aan een deriev. Gloos het keiersnach Jodoon fialaga agus durach gus Jo lingo gudol. En daily geel wember agus immetach kemele leine. Gloos het keiersnach goed feest varai chos an de noch get se heen agus melanech riist versti woord sin an de barai wat hun collegiag le Chrissy Mary Denny. Gloos het keiersnach goed kjales gudol agus goesk macht agus an een kjal agus kanan as oer as a keiersnach agus voorfiged huil. Gloos het keiersnach ha fagal gewil korremakov licht nacht wunik as a quiz tuut Gaelic hoes een raad seo am se wohan en nog cast. Gloos het keiersnach weer pniev hanjeter en professionte Gaelic kruin van krunige geskai en de heich aan de Glasgow. Gloos het keiersnach gos wunschen heen wat jun schach wie het blieneras. Gloos het keiersnach gag comedy study in het al maat Glasgow en bliene aan een derirev a kruig language hub en jish mi aan een vallevoer vat schachken. En hadje me jirig a haas ich mir die lean het Gaelic a vreen agus me een doel gere beerbel a vakam. Gaat de hoek me gus a fachke me een dunjagam. Sie het na duine heen in een harigig. Chanaun as een is taich creeltish agus úterish. Ach le kuach sloi is sturig shach a fihiv. A gra foni nagunas agus a geinigig ger train en popel fuse an a soul ekelach kuchlachach an landju. As an seo, quaig a fís Jane Kimanan agus na grieven a vision reichgen in keun, jich bliana. Ach biat down, biat eri suas, ganadere agus marsin le 4 dieven a valis. Ga ieriar aan bergig een thul a vigakin an an Gaelic in keun jich bliana. A wil seo ulig na een galges. Ga me werkse, sin a churig na fiarak an liege as me lee. Ach is fiarak ruig mi, chile Gaelic, agus ha mi a runigig, slie Gaelic, oidig, krieg, Gaelach a lentin. Ha mi ga eichgin an a nimmig grieg oer, woginnelich oere a ha gal shama vidachanan, ha mi ga eichgin an een sparn, me jinnelachse agus na duine a chai hosjacharam, agus ha lentin en Jew, agus a vaidis roin. Ga ieriar aan bergig een thul a vigakin an een Gaelic an de dawiele agus trichet. Samar seo ha mi seulshin a gutig a viaun, ma ha sin liktje die slie oer, no mar ha mis is meunig gegeer, chilig do lie a vilshin mar ha elwach. Wat een tank. Mary Ann, thank you very much indeed. That was excellent. I was particularly taken by your squirrel analogy, although I hope Jo Swinton's not in the room because apparently she's been out shooting squirrels. Sorry, that's a political reference. And our final contribution this morning is from Teague O'Hiffernan, who's a professor of modern history at National University of Ireland, Galway. Teague will provide some perspective from the experience in Ireland of protecting and supporting an indigenous language. What lessons can we learn from across the water? Teague. I know, I was fighting with the buttons too. Yes. I think it'll come on if you leave it. Press it and then leave it. Yeah, well, they'll find you. Tell you what, do you want to come and sit here for a second? Mohim gomai udrysach yn ys, ar baire. Gomai nid iadwyf camera dws baire gwrma yn sio dy fe y lortlif Eric na heren tas gwm gwyl se kongar y gylor mar hanga beth gwbl se fabel te hiskint ach ta
de eistrachan fáith an hanne. Caimara nach olúfla star mé a churid is olúfla Gaelic mé in Ghàidhlig sin. Tá rinshwaith rudí le rá gom is dóithe ag freigart an darúd a cholamid go dtí seo. Tá Tácht airithe buintla casna héireann is dóithe tá muid congar go leor ó híh cuasí teangan dó ar noie agus tá chuid warden cóheics acnáíocht túil agus mar sin dó tá sé congar go leor don dóid ar ó cuasí néireann. An rud is mó is dóithe ná go bhfuil gríomhaíocht do hortaigen ar siúl bío sé sin maith ná áil breis is céad blian mar sin tá taithí ionta thugann. Tá clíú ag daoine rá sin nach bhfuil an bholaíocht a bhí an éireann i leith na Gaeilge nach róise ionta tarbhach nach róise ná réirí leis. Ach thuirn a rútháin sin ar náir nach róise cuil chúiseach go leor. Tá níl ní réirí an urid sin leis an folaíocht sa bhéid is go bhfuil an bhfuil go leirte gachaile rinne gachaile áit agus mar sin dó. A tá stad is airithe an teanga a míon go leor minteangathe eile timpeall na Húrpa agus eile go mór in éiad lei. Agus tá rudí le fólam as na rudí ar éirí leo. Bhfuil sé bhreist? Níl. Well, ní feidilam canú a beidir neanam a dása bag. Well, yeah, we should order. Bhfuil sé bhreist in is seoil. Níl. Tá? Change your preference. Cuid go. Tá go mai. sé sé do rud a bhí mar áhann sin na bhfuil rudí airithe an feidir in na bheith taringtáú agus ceantas na rudí móra is dóithe ó híh an síl acadúil dó na go bhfuil taide deantugin tá taide deantugin na breis céad bliana na ceisna seo agus tá sé sin an go fáil ar nóide agus tá rudí airithe a fólam. Bhí bhfuil san a caint sríúd agus buine matíras beidir freigar thuirte chuideach go siúd. Bhí sé caint fa struchttar planáile i dúspáire agus an sin fa cuasí fálamma, cuasí idechas, agus an sin fa cuasí créalós, créalahain. Deirime i dúspáire an sin, tá maidir an cean mór is dóithe cuasí struchttar agus planáile. Tá ceist an faoi nádar an tail ina bhfuilmeid na nádar na sochaí, agus na rudí atá indeanta agus na rudí nachhfuil indeanta. Cadéad na bacana agus na Lancashí a bhíon agin agus sin a géirí an lábha chuir isteachchan san síl atá an teanga héin. Nuair smuoine mat tír chuid den folaíocht i leith na teangan a chuú ar bun í néireann agus tá caint fan státar nó a ní fan tuisceart. Tharla sé ag tús in sna fichadí agus sna tríchadí den chéad seo caite agus go dtí beidir nó chuigadí chuig go hácht beidir na seacadí is mar sin dó. Bhí nádúr an taal difriúil, sinna legú amach ceantar Gaeltachta, hochraí an rialtas go mó an tuidechas ar fad trí bhean na Gaeilge ins na ceantar Gaeltachta, agus go mó se le bogú i drón na Gaeilge in gachaile áitsa tír, agus bhí lár an fiúhísin sin, bhí níos mó na lechúd is na scolanna in éireanna teagas trí bhean na Gaeilge nó go raibh gá ábhair nach í na Gaeilge a teagas trí bhean na Gaeilge sin. Ach, chuim os bh gcóir le bheith smaointiúin sin, go rúda sin a bhain leis an chéad leat den fiú ís, bhí údaras ag na stáit an rudí mar sin na dhéanú an tám sin, agus níl inis. Da mu sin de déanú gan inis ní dólam go méid teabalta dhéanú tuis go mó freisúra an bh freisúr an pobl mar dúirt mar dhéana sin is treise pobl na údaras, tá sé sin an tá sé fír an is caafar goling leis an pobl i gcónaí. Cinnéit bhfuil tú dhéirí aonrad a dhéanú caiith tú an pobl ó thuirt leat nó caithí beidir an smaointe a hecht an phobal. Sin an áit an bhfuilmuid fi láthair an tugtú go minic an capitalist máil nó an nua íseachas déanach na rudí seo. Sin an cheist mhór is cad is feidir leis an pobl dhéanú, cad is feidir leis na húdaris a dhéanú. Nus tá clúinú ag na húdaris in golóráiteacha, níorann agus náteile rá gur faoin pobl atá sé na rudí seo ar fad a hocrú, go gaithí an Gaeilge hail na gaithí forbairt idechas, gaithí forbairt struchtarthe a bheith teacht an phobal a gcónaí.
Ach, níl orsin noia. Tá cuacht allmhór ag an údras, ag an stát go fáil. Tá cuacht a chuir cuasí éidechas, cuasí planala acnámíocht agus mar sin dó. Agus ní leor da ríre gan ceannaireacht do thuirte go leordas na ceistní seo. Tan darú de dhí mar sin héine. Ní féidir leis an stát teachtas deachas bhérá cad a tal a deanú agus go leant fhí plana. Sin fáil nach mailam an terma seo an flanal tangan a bhíon in úsáide go díirech. Ach, ní féidir ag an am ceanna bheitsú le go móna pobl a bhí imilíthe le tamil fada agus a bhí mar harget nó mar spric ag na planní sin go móna freigraí fad acusan na churid. Agus sin náte bhfuil chuid mhórdas na ceistní seo. Mar a dúirt an Dr. Fernand MacLeod an sin agus Louis Wilson an sin gur sort gríomh politiúil atá tóga cluine le Gaelic in sna Héileáin in Alba. Tá sé sin fír in éireann chomá. Tá sé níos deacra a bheith tógáil le chuid práistí le Gaelic na mar tá sé de Berla nó díireach le cohíú atá gálan sin. Agus an spric is dóithe an spric is fear is feidirlinn bheith gan sin na go mó nach mó an deacra sin chomór go feidirlinn cohíú is feidirlinn na dhéanú le go mó an deacra sin le sarú. Nuair a bhí muid féchant síl na héireann sin tá muid féchant níos le tamil sin na tealaí thugan na chuid páistí leis an teanga agus mar sin agus sin achúnarin tugin an scéal sin ní antar é de hasma a héile is gríomh atá. Agus is cuma cinnáid sin a bhfuil tú sa tír, a bhfuil tú ins na cantar is mó Gaelic chéan san Ghaeltacht nó bhfuil tú tíomh muir an Ghaeltacht sin socraíonn tuismathirí bhfuil si ag le héidir dhéanú. Ceantas na torthaí taide tugin atá ansimúil stáilm agus nach bhfuil mór an airde na bhfuil lín na tealach tógan na chuid páistí le Gaelic ins na cantar Ghaeltachta agus níl an tuairis go gin don tíar a fad go fáil ach tá golóróla se gin fi na cantar Ghaeltachta. Ní sé a gathú nuirid sin. Tá hart fan méid céanna inis se tóga le chuid páistí le Gaelic agus a bhí. Ach mar go na figurí omlána tá cuma an scéal go bhfuil lín na caintúirí Gaelic go bhfuil se tiitim go fáil ins na cantar sin. Agus siad atá tarlú dur cosúlachta na go bhfuil an imimeann sin tan crí an go fáil. Tá lín na nuoine lóra na chud Gaelic sáile lena chuid páistín sin mór an mar a bhíle trícha bliana nuas na mar sin dó. Ach níl an chudeile den phobal a lenahaint mór ar an Gaelic sin an hinterland mar a thugta go minic sin. San san taide mín atá siúlagan go minic fuilathair in rinceantar a cúpla bliana nuas. Tan cuma an scéal don dram a lóran Gaelic sáile nach bhfuil an uirigh céan na Gaelic Lord timpeláthú. Bhíonn siad rá an sin bhfuil lóran muid sáile an sin nach na daoine a grálafa bheith Lord Gaelic lín ní siad an na hiile ar go dhéigean. Ach an dram atá ar bhegan Gaelic nó an dram nach bhfuil mór an Gaelic acu atá ins na ceanta chéana sin tan cuma ar an scéal dómh siúd go bhfuil níos mó Gaelic Lord na mar a bhí a riú tás go bhfuil daoine bhhad níos deimhní fin teanga. So ma hé mat siar trícha blianan sin ins na bailte bege timpol na Gaeltachtan sin bhó muintir na Gaeltachta daoine lóran Gaelic bheith a rá fós fiú iné 8 bliana na mar sin do folatíocht ar san na Gaelic sa tíran sin nach mór an massa áthú agus mar sin dó. Ach tá sé sin imimehénis. Tá sé inis cacaróir bheith a Lord Gaelic agus é sin nach Lunstin. So tá ceist mhóran sin cad a Harley don phobal a bhí imimeann sin agus cindóid a mé mutabal a rudig an dhéanamh sin. Nes candas na dúchláin is mó atugin ó híh na políochta dó na go bhfuil clúinú insan nó éiseachas déanach nó insan stáidin na bhfuilmuid sin san síl a bheith díú ar na daoine bhfuil an teanga acu. Agus bheith díú ar na cantar is mó Gaelic agus ar na pobl is mó Gaelic agus bheith géad sin na hort sláán. Nes caiife is sin dhéanamh, tá sé sin de dhí ar nóie. Ach an deacrata tá na sin ar nóia mór an dhéanann tú acha sin ben pobl sin a géirí níos lú, agus be sé a géirí níos lú a gcónaí. Ní féidir ach bheitsú le go meid mar atá siad an sin. Agus tan pobl arálinn nach bhfuil an uirid an daoine timpeláthú a héile a bhfuil an teanga a Lord go fillanta acu go lífa acu. Agus mar sin dó Caafar bheith smaoinniú ar an folaíocht ar an struchtúr omlan atá ag an pobl agus ag na teanga seo go gafar díú ar gatheile chuine go puinte. Caafar a bheith cinnte ghfuil rochtan ag gatheile chuine in gatheile scáil sa tír ar a teanga sin. So dós go féidir lofa teacht ar lífacht agus bheith páirteach san phobal. So dós go féidir leis an pobl fás.
Morach sin ní lán ach ceantar cuimhaithe agus tití an tónas do réir a chéile. Títa dus a bhfuil na hilan in Alban agus colordas na ceantar in Alban and bhfuil an teanga fósa Lord. Cuisid mór an an dóisin. Tá rint daoine an dhéanaan iirecht agus a tógan a chuid páisi le Gaelic na Alban. Agus ag an am ceanna, tá rudí eile ins na pobl sin atá ínta táhaach. Tá tan dóiche Gaelach, tan teanga ínta táhaach mar chud den éonúlacht áitiúil. A hag an am ceanna beidir nach íon téanrad atá. Beidir go bhfuil an pobl héin níos táhatín an teanga sacú héin. Mar sin tá sé Harbhéh táhaach go mó cinneal féinúlacht na Gaelicin sin go méid sé mar chrí in síl a phobal ins na ceantar sin ar fad. Agus go mó réimse omláin daoine an a bhfuil an chumas acu sa teanga go dtí daoine tá bhfuil ólas acu ar an teanga agus mar sin dó a go mó gataíine ar a comport a bheith Lord na teanga an sin. So dóis go bhfuil an rá acu sin a bheith a chur lena chuid teangaí agus a bheith a chur fáas ar an dóis sin. Tá Module cuasaí idirchas sin bhí mar tá se a cainte cuasaí idirchas ar bhealachas mé a cainte ar a dóis sin. Tá an bud ceanna is dóilm feiceáil in éireann agus tá beidir go puinte in Alban nach tá bhfuil sé níos forbe an éireann tá go bhfuil an airneal a bhaid níos mó. Sin tá clúinú an inis a bheith déirú ar na scolanna in bhfuil an teanga úsáid mar bhain teagisc. Agus go mín polytóí agus eilinn sin bín siad an sásta bheith rá bhfuil líon na líine tá freistal ar na scolaní sin bhfuil se an ard, bhfuil se gardú agus mar sin dó. Ach tá cúpla ceist le chuir faoi sin na dúspáire. Sa ché ceist na a bhfuil na daoine sin na fálam na teangan go maiid. Agus méid sé abalta an teanga Lord go lífa agus iad a teachta amach an scáil. A bhfuil an dearcú i leith na teangan sacu cho déhnach sin le go méid sé abalta an teanga úsáid amach an seo dan mion héin. An darna rud agus tímuid sin agus nílan a scéal dar ire an anecdotes níl go Lord Taideag an faoi, na bhfuil an choméir an scéal nó daoine was sinach chun sa teanga go minse a gidí na mútóirí a gidí bheith gobars na scolaní sin agus de tuismathirí gur bhhailh a chuid páiste chuir na scolaní sin. Ach is minlach iad na daoine sin ar fad, agus is imalú ar an Gaelic sin a bhealach. Nis ceist ach cuineatán, caiimiite sin a dhéanú caiimiid díú in na scolaní sin, a cafa díú ar gahala scáil eile chumá. Morach sin tá mar a bh fallúsán do orbert na tíre. Ní mór an amagam, mar sin na bocam a rébegan íon sin leis na smuinte seo atá caithú maithagam. Tá ceistán fa cuasaí créalahain, nes créala bhí bhfuil sinna cainte sin agus marianar nóie. Ach tá ceist mhór an seo faoi údaras an stát agus cad is feidir leis an stát a dhéanú, cad is feidir leis na údaras publi a dhéanú is na ceistní seo. Rinmuid taide beag leis na micléin so gan hén san osscoil an nuirí agus im níana an sin na fífrí a mín si de fechan sé TG Ceathir, a mín si de geiste a radio na Gaeltacht agus radio na Rife agus mar sin dó. Agus seo micléin atá deanú na Gaelic ar osscoil. Agus den chud is mó ní bhíon si de fechan sé an telefís fiú. Agus is anú bhín si de eiste leis an radio. Fáin si de chud ólas ar fád ar nidilín ar bhelaí agsúla. Bíon si ar na sérvisí agsúla idirlín ar podcréilte agus an cinna sin rudde. Mar sin dó tá se an deacar éceall amach an seo cén dóid jiglas an stát gríomhú in san réimse sin. Nis tá sínta beohhar agus bín se bogu go dínimiciúlan sin. A tastíon díon wachnamh ar an dóid méimiid go chun tasíonn sin. Ní mar go cheart dearúchar le TG Ceathir nó radio na Gaeltacht nó in cheanna cosisiút, tá si ar fád ínta táhaach in dá phobal héin. Ach níachtar dú go bhfuil an tauchaí cho siimplí agus díoch tilú airgid de hortómh nó tilú créalahain anú móran ar an dóid sin, tás nachhfuil daoine tá faoi bhain fiche chuige geisteach leo na fechantáú an rid sin. Tá mu sin anm sa fechanse rudí dóchasocha mar sin é chumá agus tá golórudaí atá dúiltochans na mudí bhíon lerágan an sin. Cam a cúpla doráin sin, si chéadú síos. Tá daoine a gobar ins na man sin, tá si de gobar chur rudí héanaar bunan sin, tá neamsplachas áirithe sin agus tá teanga le feiceáil an túisiúd. A thar ein rud eile, piliú ar an rud a dúirt me a chéadúir an sin ar a bhí meid fechan siar ar an dóid a bhfuil an Gaelic in éireann agus eile an sin agus gur bhhailinn go mó bhaidís mó daoine a lóirtin sa teanga. Ní cheart dearmat a dhéanú go bhfuil fós na mílte de chaintúirí dúchas Gaelic an, tá fós na mílte agus na mílte fólam na teangan ar scáil. Is teanga ufigiúil a feidir letí a úsáid ins na hoscolaní ins
Riarachan is na cuairteanna is feidir úsáid ag level na Húrpa, is feidir le Gaelic Parliament fiú in San Úrpa agus bheith orta méile cear rud a dhéantar agus mar sin dó. Ní tepolman an sin, tá forbert nach beg an tangi le cé bliana nos, rudi nach mé fasú leis, tá mé fechan spetio cé bliana nóhain. So nuair a bhí me smitú an núl bhían atá an tanga, atá an tanga. Caafar a bheith réalach an tíbhile ach caafar adháil cén dói a bhfuil cuasaí fi láthar an sin, a caafar a bheith solupa, agus a bheith teacht hiiscint na bacana agus na Lancashire atá róin as cén dói hunne a harú. Thank you very much. Tag, actually, I'm going to ask you to stay there, Tag, if you don't mind. I'm just going to swap nameplates. I'm getting status anxiety here. So, or you might turn into John Bercow if we're not careful, so that's the effect. Now this is the chance for all of you to make a contribution, pose a question, make a statement. I know that every single person has come along here because you care about Gaelic. So just catch my eye if you want to ask a question of our panel. I know Alistair, our Gaelic officer, is also monitoring online, and so if anybody wishes to ask a question online, Alistair's across you and will perhaps... oh, look at this, we've got some questions already. Oh, look at that. A couple already. So, if no one's going to catch my eye, I am going to start. And by the way, there are roving microphones around. So if you do wish to ask a question or make a point, there's a hand up there already. We'll get a microphone to you. If you can say who you are, if you're going to speak, if you can say a few words of Gaelic, that's fine. If you can speak in Gaelic or Irish, let us know so the translator can get across it. And if in English, fine. So go ahead. From the University of Edinburgh. I'm kind of querying about the political initiatives that can going forward. I know that Wilson raised this, specifically with regard to the idea of independence or further devolution down the road. What needs to be in the kind of manifestos and political planning of, for example, the pro-independence parties like the SNP and the Scottish Greens and the Scottish Socialists to have an effective language policy going forward? Because I think we all kind of noticed that in the white paper, Scotland's Future back then, there wasn't a lot being said that was revolutionary. So I'd like to kind of hear from all three, actually, what would need to be in that sort of policy planning to be effective. Thank you. Wilson, could I ask you to respond, because you actually addressed this point in your introduction. Well, she feeding the cruise nachel shach krulug nachel more an each at a gleitje ek Westminster in that of cushion me in Keishan as much in the Dorstach. A vovo which in a question of Vunyas Gaelic had for Hollywood Marha. I guess more in Halan Kuach ek realtis na halop a glue sit at Ors, lesh a vochuch in a cusper in a grieven a VGI. Smorshen, have you seen you Nakav Hecht Reckers gonna be Freckers and Cation Hook me Rea and Behorin of the Kummel Rishan Schlie. I Gamafedis the Collegian the Cameron and the French Commissioner. Had dollar commission hook, had dollar yen. Have you seen you hook Marahos me Rea Gavel Galior and Achna Gaelic. Go as Gianu hast. Haniel Manishin Commissator Achna Kimmerish Madava, I guess, Nukiet Kefik Strategic. Va in J. Quickly in the Giak, Va Rutikin Makoik Kiet Planakanen and Gniev as a committee. And an Alpa ha Trifichet, ha an Ire Fash. Annabel sleutig en tagerische comedy guide voor saunesgas nachel gelior lukoperig ik borstne Gaelic va keer uret a koper de borstne kummerish na ha ik borstne Gaelic maar is simpler zoals in a case down maar hoors me ha planig en Gaelic aan ha grunu gleelak na wegse ha goede ene garam I guess ha haast gevel planig en Gaelic ik uterus en ik in het koorden in het al I guess I need a taffen Gaelic and a Guinean sculpture nach, maar ha FIFA, Dunjay, is more in the worst. Napa correlate beyond. I guess ha me teaching gewel Bachian political ke cool gnoich. Ach I catch me get a stuck to achne Gaelic as cut off a factor in political. I guess more schön ha dillich budding the first year on a manifesto hashin dollar
Goeplehug no torst tri udit eriget de divorce na Gaelic son groich an horst de orst. Han is been sure so to vig an manifesto. Ach, am isrinne hug le can ash Deloitte noch fucking Ghàidhlig and in be bullakeense could be Ghàidhlig doch cap more eriget a horse divorce na Gaelic can either show gunna vi gino keensoch gewel frechurst gerst gonna you know den kai hokeles begoga ra nach achmi an ash keen girach na noch is de mian. Thanks, Wilson. I will bring in all the panel for this one, but I think for other ones we'll probably just have one answer each one. Mary-Anne, you didn't just working it. You didn't actually think the answer lay in politics and political parties. You were looking for community support. Is that? Do you think there is a role for politics? Karan a cawl pwyng na fa me gra sé ha mi garagament gefeim úteris fennachig gewil een jaarste a chairsnach agus teich go chuig réid me lennis úteris agus realtas ora a cwyd ire eitir mulloch agus friaven sin fridig bachig agus múchig agus mar sin ha mi tuisin rud a ha Wilson na gra a húf gyfil esmyn gyfil yn chwyd gachwyd politics tŵfach ach tachri sin gybi cohan yn úteris agus mar sin ha mysio a faich gyn ach Gaelic naslátire nach il miavwa nach illiturst ratruns agus escape routes de farti gebi cohan úteris sin vi gra wel hasne jennig rota hanach ketechig gaan nurin gan a vans die jennig marisimplar ach na ha an hach ketechig agus a giori agus mar sin ha adsen nan jo isimplar bachig agus múchig agus komissen le ounce of the hashin a gudig in tuavas a yanig na an chodum achge tro chuachge nas lodgere turstaich gaive. Thank you, Mary-Anne. And Taig, you particularly said that this, although the state and therefore the political support that you had for Irish was hugely strong, I think it will come on in a second there, that you don't think actually the state is the solution anymore, or at least it's not as powerful as it was. Ní hé go díreach rud a dúir. Tá dúlagus an stát go fáil agus tá daoine tá geanas na stát. Agus ní má caint fa éan na bhaint, tá má caint fa na stát trí chéile gachatin san Europa an san dóin forbarthe. Tá clíú an tú dul bholach. Tíh hir den rud a cheapan siad ar customerí nó clientatán. Mar bul éalmh rud ní muid golach ar fáil. Murabol en pobl a gríú in sin ken fáim ó an stát a gríú agus mar sin dó. Ach tá ríre níos sin ceart. Tá an stát, hí an stát freagra as an dói a bhfuilcuasaí in éireann de tamil míltína fada. Tá siad fós freagrach as go leo rudaí in sin. Ní sé carm dar ríre bheith géirí ar na daoine techt ar na freagraí agus ar na rudí fada tal a teatún tosíonn sin tá ceannacht tí ar na rudí seo. Tá golóradí feidir an stát dhéanamh. Tá ceistán in éireann agus is cinnte bhfuil an ceist ceanna in Alba níos mó beidir in Alba na cin acuin atá acuin na nóí atá gceistan sin. Má bhíonn tú a géirí go mó scálanna in gacháit in bhfuil an Gaelic a Lord fása go fábal beidir in sna hián fiú in sna ceantar bheith níortha na tíre. nó fiú a challenge nó cé hiad na múntóirí, cé hiad na daoine a bheits agat le bheith galda seo. Agus fós héin in éireann tá se forbathe go maithinn sin a teach ar bhúntóirí fisice agus múntóirí tíreolaíochta a bhfuil ólas acu ar na háir sin agus a tábalta dhéanú in Gaelic agus a dhéanú go maith. Tá sé deachar agus tá mu sé cainte ar hír an bhfuil na struchtúir seoáin na tamil míltína fada. Tá na hoscoileann an agus tá na choláistí ilúna an agus tá an solathúir ar bhealach tá seána tá sé fós deachar teachtar an daoine sin is daoine erimiúla iad is daoine tá cliste is beidir ofa rudí eile dhéanamh leis an síl sacu na bheith a múntúireacht mas máil ofa. Leis ní mar rá nach daoine maithe as na múntúirí a churit ach tá rána ag daoine cén fá mó daoine gaidir bheith ina múntúirí agus na chun sin acu. Sin na ceist ní móra agus ní feidir leis na daoine sin na hocrú sin stát an cheannareacht sin caiitú rá cén fá bhfuil sé taingteach cén fá bhhaile daoine a bheith dhéanamh sin.
Teg, thank you very much, and I'm not going to try and summarise, even provocatively, any of your remarks after these two rebukes. So, can I just, there's a couple of hands going up, but Teg, one quick one from you, from DG McIntyre, Gaelic officer at University of the Highlands and Islands. How do we measure success? Will it be recognised by the numbers attending Gaelic medium education, or the numbers actually speaking Gaelic? Is cestna agsúla dhéitsin stoilm. Ní an sé dochar do rinne bí neachtaíní a bheith a déanú a chuid fólam a tríhan na Gaelic ní réon dochar an sin. Ach in dhearú na dála sí lín an líine a bheits a lórt na teangan. A tá gáú dá na stoilm, tá daoine ar bhaileof a Gaelic a lórt. Soáile agus na cuasannacht agus na card agus mar sin do. Sé an rud is fearr na ganéis sin a bheith deachar. Sin go sin normalte go sé neamhharcailte mar a German sin go mé nádar ag daoine a bhabbalta lehéidir dhéanú. Sinní an spruchas mó atugin da íre, so dóis go féidir le a bheith lórt gan a bheith deanú leiscéal mar ealair. Ach in dhé sin lín na nuoine ce leis a lóráid tú is mar sin dó, ach nach mó duine bí a tuairteamachtaach as an teanna lórt. Ach a dhé lórt go mai. Dhé lórt go mai hin sin. Agus beidir go deocha sin na scolanna, beidir go deocha seo aitin teatile. Ach tá freigrachas mar sin héin ag an pobl ar fad trídjan stát bheith a gríú ar an dóisin. Thank you, Teg. And a question just here. Har is in de ook pleonig aanwaf, als je hier weer kopper trech, hoe arf net in na alappe, ook het gekiet kun je miele tunje, een vriendje kan ik. Ik zag als sadjar, gewel ook rotten zonig jaun, jemes aharachig, ook rotten uur, jemes hardestjech, maar hou ik in haar van de hokkar, ik maar hou ik kanjers nog, groeihachig, zesje rotte van besminjuk, weg af jaun, als je schouwt in je kooit planetjeek, ik niet kemen in haar janu, voor zo een raaste, en nakke, zeker feemschien, en een beetje hard gebrien, te bestempelen. Maar han is aan mij naschen hou kaul vast keer 40% gaan hunwich zo gaan. Maar vijf dagen hebben gaan en gaan een dagje. Ik is een dagje a kruige kajers nog. Ze narot dat ze niet weer kopperen. Ze kimmer hou kruige koersichen is aan gaan. A churistech gan een dagje. Agus een trio-rot, ze rot nach alle tachert aan de erin, agus nach alle tachert aan de alappe, ze een pleonich in Maspelienu ervree, agus ik hier 3 pleonen, as jaivis ervree. Ze zijn naam, aha, kanan, gaviaun, ik na jinjaloch. Ach, men hele een parenten, gaan noorin givi. Ik na jinjaloch. Agus sé chéist déine dáin na hacket is an 8 míle, 6 míle, 8 míle dunne a hart gach blione. A huvig bríning hanan, mas bí tjölach na clown hakke. Agus hasin er vi kopperis an kutjach. Agus sé in het behe. En dan me huksinjeert, agus en raaste heen hasin tas an a glasgo. A hu aatje churit oid. Agus a barachar ciad dunne, ag a bhelúias a gráich. Go túr etter ialachtje van de rotten a tachart an rásta. Go túr etter ialachtje. Chanel yn y sŵl, a sy'n i gopirir, sa ha móring an a dunne mar eisiau ymla'r bort na Gaelic i gopirir. Chanel sy'n fincyn cymar y sorin gain, a ciad gwyd mil y dunne y fi ac yn y coed blandiag yn doi ha gráich y gopir an rásta. Sy'n drach cihirach ha yn y lawn, agus sy'n chanel ysag i fôr chwch dy gynnu, cymar o hogus at Gaelic golwa, garir o lwa. Fem ydw yng Nghana na hogat ty fystau blion, chanel i go fem halw, dyn fi iawn, cihir ffychyd blion y togan y Gaelic. Agus sy'n prif rwt a hawn, sy'n gyfel y cwras, dy sgrifig, dy lefig, de jetter hengach agus de grammar mas biu y brin. Fem de brin yn hosach. Agus a sy'n reichen an a alapen nuaig.
Han theach gakin yana Alba gutur erichaun. Mashin yuri kanyars noch geviaun. A ha larger and a cooperative. Thank you. Marianne, is this the way you see communities developing? Ha mi tikshin agus a tarstania gana hula gniav ein fiúla cóid haris in a blianachin agus hangoni bechgana ike a halvátir agus a civil suspense agus bunach. For a vil misje a briin keirsnach gymunedach a Jew, sanna ha mi briin is eisimplerin a ha mi feichgin as na ginnalich na sógin a misje a ha almar ha a ha glosad groichin erst gewn heen as a dói se vil at heen schon eichgin hiún a varach gur fölum agus dachi agus tógal agus uitjach mar ha mi gaichgin sé duine a gal shalav a chanan at heen as a dói as a vil adsen schon a janef a ha misje a feichgin as a vil njerst for a vilu feichgin mar isimpler ek vant ha mir vi kenter na tweets agus maar is doel dat han ja jalan je brein self Gaelic na gnianvagus na strategy sanna hat duines min ik ran ha mi breiner jalan sanna ha mis amach duine amach run iman for ro Gaelic a bewa ga cleanchin gewont nashante san wa spors amach na runchen kluche for de jach cod ma is míle dunne tronnigéte agus va tjólichin figanage agus Gaelic in bilen agus richlointsin fatba. Se vi feichgin allenich agus hat schon tai Gaelic eichgin for de fud dat fatte behe gesäget at hat as nolhai an de Gaelic mis sin hogresat. Se ruten karan subversive lihich daily gale agus mar sin for de vil me feichgin fear nerst hiúnar hit aket cluchliche ganan agus in hada harstat duine agus a vi láger at chasan heen sin for de vil me feichgin nerst kersnach as a jug as vil me brun han an go intuv sienne gille ach vil me sminnig vil taum an anja a horsken en tuv ha sin kujach. Wilson, I can see you want to come in, but I'm just going to bring in Alistair Allen for another question first and then to you. Okay, taplev da geist conspicuch, agus gaan jullie wil fruggerstakem nog nog heel. Hakema suljer en is gewil Amazon de target zaken je son Alpe. Je kuviet toen je hashinkiri was de brien de Gaelic en son taum de Czech, de 10 miljoen of 4 miljoen. Ik wil een taum aan is er son targets ik ire innerlijk ire na skieren Gaelach kutjoch die has na giri was skiere geskiere so sinna hiet geistje hakkens agus daarna geistje hakkens agus ha me brien en is me in skier akkem heen ach willen taum aan or son skal Gaelic falje artiken ans na helen en sheer. Wilson, to you, and pick up on the previous points if you wish. Fimi dol na dei becken alles dit hanjelen daarif target nation to na Gaelic as when you come set at alle pas humidity hoor steeltes na kummery gevel te kamas says million look lovers na kummery son of liene da vile agus lechet be us atili target in lentin a hanjel dat in George in akin von an an alpa agus gejet na ha akin sound vorst na Gaelic hat hanje realtas na Alba, hanye Nicola Sturgeon na Shesu agus ara show teach him Adams agus a realtas akum. Marahat a briin is target in a hoof listig in fehus na hospital in is mar in the dorst. Have he gebrach Gaelic fein in ire privagish van look politics ha question slantje. A hanyel Guide, agus a kinem carriage and aid in a rauag means in nur gai borst na Gaelic ruhug. She doig and a realtas root a hur hun nimmel. A torst root a kin piece of follow von desk look politics heen and borst na Gaelic husan. So mi rupik check of me in chen. A root me in planigen unetal ha an a doi footy at chen of vi gle email. Ach, hier zien voor één stokken die gaan taig fakkel mee een show. Gij systeem groeien in Nederland van 38 daar weer is het daar jek. Ha torst is skieren in het al planning Gaelic en goed en saas. I guess ha
Ba faki mi tiger is doch hanye system anabach silver ha show gahari is gas nachel gerison I guess skillen I guess kumas ek na course nach en shin ruten shin ma horse gebulle is rish shin kill who get a doy on gan starch ruten horse if gan horse nach machir ach kunnen we het horse koeken daar die of gan horse nach kan ach maar de horse me am keen to be back in the slotcher and this kielige tiger in the kitchen shin. Wilson, thank you very much. And I'm afraid time's marched on, but that's going to conclude our question and answer session. Don't worry, we're going into workshop shortly, and there'll be a chance to come back at the end. But can I just ask all of you to join me in thanking our panel for their contributions this morning? So we're just going to take a short break for some refreshments, but then we're going to move to our workshops. These will not be recorded, so we will soon say goodbye to those who've been watching online. A full video of this morning's proceedings with a short overview of the workshops, not summarised by me, you'll be pleased to hear, will be put out online this evening. And in the meantime, thank you for following our discussions and goodbye.